So, maopay nga Domingo haaton nga tanan ang mga suki namon nga baga kanunay god nga nagahatag hin panahon para kami baga gahinan hiton ira oras kada Domingo, partikular hiton oras naman para hiton Dios. Okay? So, Brother Seb adina nagbabalik tikang ako hadto last week by the way Southern Leyte, bumisita maliwat hiton akon mga sining pa mga minahal na kinabuhi haamon bungto. I would like to greet pala in a special way ang ako nanay nga hinanay Cordy. Hinundayan Southern Leyte, hi Julius, hi Elaine, hi Tito Ruel. Ngan nga tanan ko nga da nga mga kapaturan, kaparyentehan, mga kasangkayan. Hinundayan Southern Leyte. Maupay nga kulop hayo nga tanan, baraanon nga Domingo. Hayo nga tanan nga namamati o nagsusubaybay hini nga aton programa nga Mission Possible. Dinhi of course aton partner radio station nga amo ang gibubuotani masisiring ko nga radio station nga naghatag hiniwag hiton party manliwat hiton kanan Dios nga amo ang Bombo Radio. Ayan. So of course ani naman aton mga sinisiring pa consistent and sinisiring pa mga excellent nga mga co-anchor partners ini nga aton Mission Possible. Unahon ta syempre ang paghatag manliwat iton iya mga greetings sa kahanginan hi Brother Alex. Brother Alex, maupay nga kulo pa iyo nga tanan gimbabati kumayan na ako sa ngasangkay kay kun every time may nagkikita sir na saring gud nga puri mo man ako bati singko yan kay adi na kay numdum na ako babationg ko ikaw. Shout out na akon sangkay nga Genesis nga taga Tunga. Adi na nimo request na bati ka na. Hello Genesis, maupay nga kulo pa imo nga da malipayon kami nga nagsusubaybay ka ngayon ini nga amon programa, and may God bless you iton imo pag-eskwela or kung ano man nga dat imo ginbubuhat ko mo usa man liwat ka magtinuuhon ngan matinumanon nga bata hiton pagsunod man liwat hiton kaburuton ng Dios. Of course, syempre ang aton muse as always Sister Son, Ate Sonia, greetings anay kita nga da. Damo nga salamat Brother Seb, maupay nga Domingo haaton nga tanan parahan na subaybay ti pagmarati ang nga nagkikita liwa tini nga amon programa kanunay an amon gutiay nga buruhaton nga nagpapasamuha kanaton siring pa makabulig kita hanaton mga kabugtuan nga kanunay maging duog God sa Dios. Maupay nga kulo panakon mga kasangkayan, labi na akon pamilya nga tuwa Karigara, kananay Marie, anakon mga kabugtuan, of course, anakon liwat mga estudyante. We just had a class this morning. Kay kumbaga inin duro na gud ini dirigad sigud nga kay kinahanglan masunod la kita aton mga trabaho unon. So may kita klase kada Sabado kaning Domingo. So para na akong mga estudyante and master's degree Eastern Visayas State University Graduate School, maupay nga kulog ngan yan na inahinahira nangunguli nga ton ira tagsa-tagsa nga bungto. So maupay nga kulog ngan safe travel. Safe travel. Yan. Para pagbalik nga tuan ira tagsa-tagsa nga mga panimalay. Gigigrit ko gihapon adton mga tricycle drivers. Wow. Labi na akong ginpakyaw nga tricycle yan na at ipakadi hapon radio. Yes, mga suki ta ito. Hino daw laan to tawagon ta nalaya hangaran nga Mano Aristotol. So damo nga salamat Mano ang tanan ng mga drivers. Maupay nga tulog kayo. Yes, maupay nga Domingo haaton and of course dili taliwat kalimtan hiton aton mga suki yan nga adi kaatbang naton hini nga aton Facebook live nga talagang they are online. Sinisiring pa on board hini nga aton or istorya yana nga kulo party man liwat iton usa ka importante nga topic. We would like to greet in a very very special way ini nga aton mga sangkay unahon tahi
Brother Joel Calosor. Oh, hello Brother Joel nasa Rehiya. Happy Sunday. And God bless po Sir Seb and the rest of the ini nga aton kausayan na. Of course, amo manliwat Brother Rix Batis Valdez. Oh, siguro iniya pugto iniya ni Basil Valdez. Palitaw ano, hi Rix, mao pay nga kulop hay mo Rix. Oh, damo nga salamat iton imo greetings ngan iton pagkita hini nga aton nga programa, and we hope to have you more hini nga aton program pa permi baga mag-join, mag-interact aton ano. And of course aton suki aton kausapan naton nga brother nga always gihapon naghatag hin mga inputs while we are doing the program. Kunhain ka man yan na, Brother Dave Cadiz. Oh, maupay nga pamati mo doy, and we really miss you here, and we would really love to have you in the program. Thank you, Dave, for always also extending the mission and doing the mission in behalf of our group. Kasi waga busy inihiya hiton iya manliwat mga mission liwat na kinabuhi, being an environmentalist and at the same time a planner. Ayan. And syempre adi yan na nakikiusa ha aton Jean Kenneth Arandela Daban. Oo, hello Brother Jean Kenneth, maupay nga kulop ha imo sir. And si Rosemary Salinas. Ayan, Sister Rose, maupay nga pamati sa imo, and thank you hiton pag-upod mo haamon hini nga aton programa. Anan usa ko pa nga sangkayan usa naton ka misyonaryo yana dito ha Hinundayan Southern Leyte nga nag-request na gud inihiya nga brother pag uli mo pohon or pwede mo ba ako tagan pohonin Saint Joseph nga mga image kay ma fiesta na kasi Sister Son Brother Alex. Yan nga March 19 Brother Arnold Dahutoy. Hello Brother Arnold, maayong hapon kanimo and keep up the good work. Help us spread the good news diha man sa atong Hinundayan Southern Leyte. And many more. Adi nga ni Justin Jade Cabilian, who is also with us watching in this program. Okay, so Justin is our student. Yes, hello Justin. Maupay niya nga saring pa. Susbaranan. Susbaranan nga nagtatrabaho para ang Dios. Adagod niya simbahan gyapon. Uy, masiring pangayan ini mga kuan ini kanan kabugtuan sa serbisyo, no? O mga church servants. All right? Same as with our special greetings to Brother John Gabriel Barbosa. Oo, hello John. Thank you for watching. Ang mga aada nga namamati, message la kamo kay Huruhalabayan at amon time. Kutob kami alas 5. Oo, kay intagan kami han Bombo Radio to really expound more hiton topic about why do we pray the Stations of the Cross. What's the importance of that? Ang mga graces ana, mga promises, origin, kay ano mahalaga iton siya nga nag-Stations of the Cross kita lab dili la yan nga Semana Santa, but hiton mga adlaw pa nga kun diin ini nga Stations of the Cross may mga ginsaad nga mga graces as revealed himself by our Lord Jesus Christ through Brother Stanislao, visionary. So mga kasangkayan niyan, baga pag-iristoryahan ito naton, tatagan ta ito'y kalamragan, tatagan ta ito'y maupay nga diskusyon, tatagan ta maupay nga sining papag-hindu-hindu kung ano iton nga mga grasya nga naka-attach, nakabutang hiton tawo nga deboto hiton Via Crucis or Stations of the Cross. Ayan. So, di ba mga kasangkayan, haing ka mo itong programa nga nagdi-discuss hinin. Dinhigudla iton aton Mission Possible. Sanglit damo nga salamat, Bombo Radio. Paghatagod, pag-abrigod itong portahan para manliwatan Diyos. Ano? Blessed Sunday, nasiringhi Reese, dahay ko kaduhay. Hello, Reese. Dahay ko kaduhay. Maupay nga kulok nga imo, sister. Sister Reese. Sister or brother. Ato tanawon ko no nibi. I'm sorry kay medyo dili lang nako makita ang atong kuan dili. But Reese
dihay ko kaduhay. Good afternoon sa imo. And thank you for being with us this afternoon. Blessed Sunday, manliwat sa imo dida kun hain ka man yan. Alright, Sister Son. Diri naton kalimtan ang pagpasalamat Yes. aton sa nga bugto nga iyagod anak kani last Sunday. Yes. Of course, si Brother Vince. Ay, oo nga. Sir Vince, Opay nga kulop haimo. I think he is now in Giwan kay Sulangan kay umuli siya. Happy Sunday haimo Kuya Vince. Together with nanay and tatay, spending quality time gihapon kita hiton aton mga kag-anak because siring paman san upaman kundi iyan na itong time para mag-build kita in quality moments iton aton mga parents. So, pinaka-importante ko Sister Son, bago kita baga umarangkada, bagay may da kaliwat ipasalamatan aton previous events nga nahitabo ha aton Eastern Visayas State University. So, nagpapasalamat ako nga tanan nga binulig una-unahan Dios an aton siring pa very successful celebration of the 170th founding anniversary. Yan. Nagpapasalamat kita, gigirit nato ang aton pinakamamahal nga presidente ang Eastern Visayas State University, President Dennis D. Paz, of course, and your family, Ma'am Jackie, Philip, and the other key officials of the university, Vice President for Academic Affairs, Dr. Lydia Morante, yes. Dr. Danilo Pulma for our Vice President for Internationalization and External Affairs. Of course, and aton very active Vice President for Administration and Finance, si Dr. Benedicto Militante. And of course, our VP for Research. Yes, anamon VP. Extension and Research Development. We have Dr. Annalyn Espanyo. Yeah, and of course, all the teams, ang Cancer Richie team, Sir Ivan team, and mga siring pa behind the scenes. Mga unsung heroes. Unsung heroes of Eastern Visayas State University to make the founding anniversary successful. Ang natin mga maintenance crew, tanan hirap, ang iwaray gudira inin katurog, ada gudira permi para pagkita nga maginhimyaw ng successful and celebration. Of course, kan si Sir Rex. Yan. Nga Sir talagang Rex, amo god iton. Iya god, naglilihok ang tanan, attorney, Speras. And of course, ang nga tanan naton nga faculty, students, and non-teaching personnel nga talagang amo it nagparabong han aton 117th EBSO founding anniversary. Like Ma'am Doris Espina. So maupay nga kulog ka iyo, Ma'am. Damo nga salamat for a very successful founding anniversary. Of course, an akon Saso family, ang mga SSG officers. So, damo nga salamat for a very wonderful and successful celebration of the 170th founding anniversary. Yan, alright. Ako maliwat baga gusto ko i-congratulate ang aton Director for Extension Services, Professor Rostom Clemente, nga talagang successfully initiated and conducted na Tabo ha EBSO. Yan. So, ang aton mga nag-participate, ang aton Tabo Trade Fair, Kadiwa Trade Fair nga concept, Tabo na ha EBSO, itong iya tawag yan na. Oo, ang aton mga exhibitors, coming from different agencies like DTI, DAR, DA, PCA, damo-damuan nga mga partner agencies nga nagkatugod talaga nagbuligan ira mga trade exhibits. Congratulations, Director Rostom Clemente and the rest of the staff, si Ana, si Shalene, pati pangani ang aton research staff na kadto hira Catherine, hi Maris, si Dave. Thank you han iyong pagbulig nat pag-participate naton han malilampuson nga
Tabo Haebso nga gin-organize sa naton extension office with Director Rustom Clemente. Yan. Naton gihapon kalimtan syempre naton mga deans. Yes. Naton mga campus directors and mga administrative and academic directors and also the academic unit heads, all the faculty members and the non-teaching staff, more importantly an aton students. And in a very special way, I just would like to greet Ma'am Cherry Giray and Ma'am Esther Hervasio for a very successful naton nga activity. An activity naton nga values and spirituality formation. Yan, and the mental health awareness. Yes, yan. Very successful activity. Alright, so speaking of successful, adi baga mga successful nga mga tao who is also watching with us, Ati Hermosa Daina who is watching with us, Anay an akon cousin do medyo morning pa inihiya na kay nanay, Auntie Maria, si Nanay Marikit sa siring pa dumayon na kabila nga kinabuhi. But we will still of course pray siring pa Ate Janet Makayan, Jan si Cole Barbers manggod ning iyang ngaran diha. Ani manang Janet, maupay nga udto sa imo diha and extending our heartfelt condolence sa imo with imo kaigsuunan o sa atong mga kauban diha kaparintihan for the eternal rest of Nanay Maria. Okay, na? Yan, okay. Our deepest condolences to the yes. family. And of course, adiliwat ka na baga humabol pan aton syempre in a lighter side and Jolly and Marisiula nga daraupan naton Vice President for Academic Affairs ug tanan-tanan nala dida nga mga buruhaton Ati Tinay. Oo. And gikukusugi nga non-teaching personnel Ate Cristina Besa Marco. Hello Ate Tinay, maupay nga kulog. Yes, so nag-enjoy good inihiyahan fellowship night. Of course. Pareho kami undang, nagsarayo pa to the max. Yes, oo. With Ma'am Jackie and Ma'am Grace Aruta. Yan, of course, we would also like to greet Teacher Charito and Tita Milicia Lagang, who is also from Hinundayan, Southern Leyte. Maayong hapon, Tita Mel, Tita Milicia Lagang. Manindot pag yun iya mga pictures sa Facebook kay Permi nagtikabata. Oo, may kuan naman, makeup naman nga mahusay. Kuan lang siya kanang siring pa positive. Oo, Permi positive. Nagtikagwapa. Positive vibes lang. So maayong hapon, Tita Milicia Lagang nga namati karon sa ato dinhi. Yan. So, siguro later na po ng atong ibang greetings kay ma-focus na kita hini nga atong topic na very very special topic nga fitting sa atong Semana Santa nga sinisiring pa season, no? And the topic for today is about the importance of doing a stations of the cross. Ang istasyon sa cross or gitawag ito naton og Via Crucis. Oo, ang pagsunod o pagsubay sa gitahak sa atong Ginoo diha sa iya ng pagdawat, pagpasan sa cross hasta sa iyang pagkamatay or commonly called Stations of the Cross. Ayan, Brother Alex, ready na ba kita umarangkada? Sister Son, first and foremost siguro Sister Son, i-recall ta anay, kita ba Sister Son nakapag-Station of the Cross na ba? Ano ba imo baga usual nga baga na-observe kung nag-Stations of the Cross kita? Iba ito feel kung nag-Station of the Cross kay dida na imugod na sasaktan, imugod kumbaga kinasing-kasing nga pag-Station of the Cross. Bagan nafe-feel mo, nakaka-relate ka kung ano good kakuri ang ginagiyaan. Yes, alright. Brother Alex, ano ba imo nakikitaan kung nag-Station of the Cross? Anong imo na o-observe ra? Nag-iinano ba ang mga tao hiton? Ito na akong Brother Seba na pag nag-Station of the Cross. Ito, nakikita mo good talaga nila sakripisyo. Kaya bisan gaano ka
puri labi na to nagadaib sa brother sa banon pag station of the Oh, cross. yes, oo. Makon talaga to nga damgod talagang tao nga nag-attend nga nakigupod ang dalan ni Kristo. Damgod talaga nakig-sharehan kon kasakit ni Kristo nga bisan sugad adto nakuan nira na taga nira yung importansya ang Ginoo. Okay. So parahan baga kalamragan han iba nga baga namamati yan na, of course, to mention an aton head han office administration, walang iba kundi ang nagagandahan at nagpipitagang si Dr. Melanie Alberca Aguilar Hilodoclan, maupay nga pamati nga da. And of course, an usapan naton ka missionary Leyte Brother Glenn Albarico, certified missionary ni Mama Mary. Si Angeline also is watching with us. Hello sa inyong nga tanan ug maupay nga pamati. Iton nagi-Station of the Cross, nakita nga ni kamo iton mga kasangkayan, amo ito ang mga tawo nga nakikita niyo ang simbahan nga from pillar to pillar, or kada picture or kada mayda nga tuladawan hiton pagpasan aton Ginoong Hesukristo han cross nga naglilibot-libot habugos nga simbahan nga na genuflect, nga natindog, nga naghahatag hin pag-ampo, amo itong Stations of the Cross. Oo, kumbaga nakita kamo an aton mga kabugtuan nga hapagtuo nga talagang ginsusunod, ginpapamalandungan nira ang kasakit ko na naton Ginoong Hesukristo. Tiaw mo na iton nga natikangkan first station, na luhod, na tukdaw, talagang mararamdaman mo gud gihapon nga talagang amo ngayon ini hasimple nga pamaagian, haguti ay nga pamaagian ginagian na naton Ginoong Hesukristo kada pag-meditate naton kada station. Ayan, no? Ang sakripisyo kung nakikita. Ang sakripisyo kung paano good nimo mai-experience gihapon kung ano good ang kasakit nga ginagian na naton mahal. Alright. Oo. Speaking of experience, we would like to greet hini nga aton sangkayan nga doro la kakarit, maaram-araman magdiskarte, kugihan kadoro og talagang grabe ka maabi-abihon hintawo pag makadto kahiton external campus and EBSU Hatan-awan. We would like to greet in a very special way join pala niya aton portal Ati Bikay. Hello Ati Bikay, Ati Bex Kaubaleho Istember naton in town ini misyonaryo Hatan-awan. Maupay nga kulop Ati Bikay, we miss you and we hope to bond with you sometime dinhi man liwat aton programa. Maupay nga kulop, Yes. Oo, grabe ini kabuutan, grabe ini ka maabi-abihon nga tawo. And I believe yan na gihapon nga Semana Santa maglilid ini niya iton pag Stations of the Cross nga da man liwat EBSU Tan-awan. Sugad man nga EBSU main may ada kita Grand Station of the Cross an aton mga kabataan. We are also encouraging other campuses. Ang nga tanan nga sa ring pa eskwelahan nga kanunay this Lenten season pakita nira kung paano nagsakripisyo natin Ginoo para aton nga tanan in a very special way nga makag-Station of the Cross. EU respective schools. So i-celebrate naton ang season, ipahinumdum ta aton mga kabataan that God really is the center of all our academic and even non-academic efforts. So ayaw ta kalimtihiya kay makuri ngan makaharadlok kung nagtikataas kita nga nakalimtan naton ang Dios. Kay waray iton tipakadto kay kung makalimtan ang Dios tipahagbong gud iton. So ayaw la naton kalimti ang Dios. Let all the schools feel and syempre experience the holy season of Lent by doing Stations of the Cross together with all the students, faculty members, ng teaching personnel. Kay nasa rin kita, the community that prays together stays together. Stays strong together. So, ang usa ka eskwelahan, kung nagaampo, hinagkakaurusa, magpapabilin nga magkakaurusa, nga matindog, nga makusog. Yan. Alright. So, matikang nakita adi, baga nakapag-research kami ng gurudi ay nga mga barasahon patungkol hiton importansya hiton Stations of the Cross. So, first question naton,
mga kasangkayan is, why do we pray the Stations of the Cross? Okay, so nasiri nga di, the way of the cross, or ito nga Via Crucis, is a school kuno ha, it's a school karagsigon usahiya ka pamaagin pag-aram for the examination of conscience, for conversion, for inner transformation and compassion, not as sentimentally, as a mere feeling, but an experience that knocks on the door of the heart and obliges us to know more about Jesus. Yan. So, dili lang ngayon itong siya, Sister Son. Kaya ano daw lang, Sister Son, nga siri nga itong way of the cross is also a way of examining our conscience. Kaya dida, iton, if you are really try to examine your conscience, diba, nababaruan naton, kung ano ba ang aton mga butang, ang mga nabuhat nga para haaton diri good iton ikinalilipay han Dios. So ang mga butang kita, human as we are, we can really describe ourselves as sinners. Oo. So siguro Atison, habang nag-i-station of the cross kita, na hinumduman tagod talaga iton aton mga sala, ngan hunahunahon ta nga nasugad ito an experience an aton Dios kay personally hikita ito hinungdan hinungdan an aton mga kasaypanan, aton mga sala nga gimbuhat amo ang dahilan sa ring pahaninungdan. Kay ano hiya nagkatutumba, kay ano hiya dura-duraan, nagginraysang ngan namatay. So kada station of the cross naton darata iton aton mga sala, pag-examine ngan pangaruhin pasaylo upod nang gihapdidaan kaawod naton noon kasi pag-examination naton talagang ikuan tagod nga Jesus makaarawod gadin duro-duruhan kay nasugad ka ito tungod haakon pero adi magsasakripisyo ako para bisan haguti ay nga paagi makapamayad makabayad imo gimuhat para haakon para kami matalwas nga makasasala. Alright, and which leads us brother Alex, to conversion and inner transformation. Why, Brother Alex, nga iton Station of the Cross, bagan usa gyap ito nga may dida conversion and inner transformation. Siyempre, pag nagkuwang ka ito, Brother Seb, pag nangangadi ka gud talaga ito, tapos nagsusunod ka ito, hagutay nga pamaagi, ma-realize mo nga, sugad gud talaga ka nagpasakit ang Ginoo para lang kita matalwas nga. Hinahinay naton nga marirealize nga kailangan naton ang Ginoo nga dida nga punto makukuha na kita nga makakag-pray na kita kay dida nakikilala naton ang Ginoo. Okay, Brother Alex, como usa ka young growing generation, how important ini sa mga kabataan nga dapat may ada liwat kamo inner transformation. Nakakakuan ba ini, Brother Alex? Nakakabulig ba ini iton usa ka bata para magtubuhin maupay? Yes, Brother Seb, kay pag may daka ni transformation, mag-grow ka talaga, diri la outer kundi inner gihap. Dako nga posibilidad nga may daka hingad tuan diri nimo kun diri la makakarag kay syempre may daka maano ka kumita kun anong tadong diri kay may daka man gintutuuhan tas may daka kinikilala nga Ginoo nga tida na sasabtan mo kung gaano mo ka talaga kailangan ng Ginoo. Alright, kasi ini nga inner transformation mga kasangkayan, this is also what we call inner strength. Oo. Tapos di ba yan na, Sister Sonia, damo na iton mga kabataan nga madali na lang ma-depress, madali na lang mahulog, waray na pag-appreciate hiton sakripisyo, guti-guti lang ang mga challenges or kasakit na bigay na daan. Why do you think, Sister Son, the love of sacrifice would instead strengthen a person? Kaya ano nakapag-strengthen ito? Kung usa nga tao na agigodhin
kakuri na agigod hin kasakit. Dida nimo natitest. That's actually the test of life. Kung paano ka, kung how strong you are, kung may ada ka siling paginaagian na kasakit. Pero pariyo ito usang pelikula, usang salida, kung waray kontrabida, waray upay it is waray hero, no? Waray hero. Pero aton kinabuhi sugad-sugad gihapon ito nga kinahanglan na diri na puro kalipay it aton na experience yan. Kinahanglan may ada manta and then kasakit o mga challenges, mga problems, kay amo ini ang mga spices sa naton kinabuhi. Nga amo it maghahataghin. Maghahataghin iwag ngadtuhan kaupay sa rin pa. And then diri iton permanente storm it aton kinabuhi. Diri ito permanente may ada sakripisyo, may pagsakit. Edamanta, there is always light at After the end of the tunnel. Oo. Pero ang aagian good man, yes, ang aagian good man para ka maging strong, para ka maging madig-on nga tanan, you need to be tested by time. Itong challenges. Oo, kay malig-on talaga kuno itong tawo kung an iya kinabuhi na embrace yahin sacrifice. Yes, oo. So karaksingon inner transformation or inner strength, we can see that in sacrifices. Yes. The more you the more you embrace sacrifice, the more you become stronger in life. Yan. Kay puro pareho ito, Brother Seb, kung talagang gusto natin makaambit kan kinabuhi nga paray katapusan, diri maupay italan nga aton inaagian. Yeah, okay. So kinahanglan may ada itong sakripisyo. Salit ito nga inner transformation, kinahanglan nagtitikang good na imo. Yeah. Because it's a personal choice. Alright. So if you want to change your life, you have to start by changing your attitude. All right. And to have that ito ngayon nga nag-Station of the Cross, itong mga tawo nga dibotohan Stations of the Cross kusgan. Okay, no? Kung nagbibiling kayo strength yana, kung nagbibiling kayo na hingrasya itong pagiging makusog, pagdiboto, pagdibusyon han Stations of the Cross. Kay ikaw nga, Brother Seb, kung ikaw sa nga tao, ma-expose ka talaga yung kakuri, expose ka han pagsakripisyo, di ka dali-dali. Yeah. Diri ka dali-dali ma-fall, diri ka dali-dali mag-give up. Mag-give up. Because you are, kumbaga, pinagtibay ka na ng panahon. Pinagtibay ka han mga sakripisyo nga imong ginagian. Yeah. Salit, it aton mga kabataan yan na, and then, they easily give up because they do not want pain. They do not want sacrifice. Yeah. They do not want suffering. Kaya gusto nila ang komportable nga kinabuhi. So, ha kinabuhi, may adahiton. Mga kakurian nga dapat naton. Atubangon. Yeah. So, you have to. And the best way, no, to atubang the kakurian sister son is mahapinan mo God in prayer. Yeah, okay. Prayer. Yes, oo. May ka good pag-ampo. Kay damot aton mga kabataan yan nga diri na natuod nga may Dios. Sanglit. And it's very sad. And alarming. Oo, makaharadlok ito. Sanglit, kita as according han aton nabatian statistics ito nagsusuicide, talagang nagtitikataas. Very alarming, mga bata pala. So, that could be one factor nga nung dali-dali na sila nagsusugad ito because waray na hira sinisiring pa paglig-on hiton kinabuhi. And it should start from the family. Yes, okay. Family nga nagpi-prayer. Sanglit ito nga Stations of the Cross, mga kasangkayan. Again, uturuhon namon kung ikaw tawo or ikaw namamati yan nga nagbibiling kahin kusog, nagbibiling kayan hin kalig-on, do the Stations of the Cross kay mapamalandungan mo nga ni ito, mananam mo nga ni ito ang grasya, ang ginagian han Dios, ang iya mga sakripisyo, baay baa, kay masaling kagud nga maglig-on gud ako, kay dako ngayon ang ginhatag nga sakripisyo, haakon han Dios.
Yan. Alright. And another gading nga reminder, Brother Alex, na siring pag nagsi-Stations of the Cross kita, dili la dapat kuno mere words, mere baga ka luhod-luhod lang. Importante talaga kuno nga may ada talaga sinisiring nga sincerity. At the same time talagang dili lang siya mere feeling, but talagang you really dwell on the sacrifice and the passion of Christ. Kaya ano, Brother Alex, kinahanglan pag nagpi-prayer kita ng Station of the Cross, dili laan bagahin kaya kanya-kan la. What's the importance of really talagang being there? Yes, Brother Seba, no, kay kung baga maghiinakan la kita, ito bagan diri ba kinasing-kasing, bagan waray basulod, bagan hangin lay mo pangadi, bagan napakita ka lang nga nangangadi ka sugad, bagan para lay mo bagan na mapipraise kay ni ba. Pero kung may feeling talaga ito tataga mo yan unod kay kumbaga magko-contemplate ka or meditate nga, bagan nakadto kay ito nga kay may dito babasahon, bagan giniisip mo nga aadto ka nakikiusa kay ito nga kasakit ni Kristo, ito adto ka usa nga sin nga upod hiya, bagan dida mas makukuha mo talaga nga mafe-feel mo nga inini mo pag ampo kinasing-kasing. Sister Son? So karuyag singon kinahanglan ko mag-aampo ibubutang mo an imo kalugarin mo hito dida. Bagan part ka nga ton character. A part of the character nga inin imo ito hiyagin ginaagian gyapon. Okay. May ada sinseridad, may ada tikang good hulos nga kasing-kasing. Ginfi-feel mo. Ginfi-feel mo kung ano ida ampo ito nga kinahanglan kung pag-aampo kita mangarugod kita ang lamrag hangiya han Espiritu Santo kay para kita tagan niya hin focus han aton sing pa spirit of peace while we are praying. Kung ano man ito naton ginaampo kinahanglan aadat aton mind, body, and spirit. Alright. Okay, kasi we would like to emphasize when we do the Station of the Cross, it's not just about mentioning the stations, completing the 14 stations. Ngayon, ang ginre-require good ini talaga is we really participate. Partake on the great love of Jesus in His suffering for you, especially for us, each one of us doing it. Kasi nasa rin nga di mga kasangkayan, Pope Emeritus Benedict XVI. When we do the Stations of the Cross, we are walking with Jesus and taking up our own cross as Jesus calls us to do. We are pulled out of our selfishness because we become more willing to be patient, loving, and sacrificing. May kita sinisiring sacrificing effort. Yan, okay. Why do you think, Brother Alex, pag sumiring kita nga nag-Stations of the Cross kita, we become patient? Kaya ano may patient ito nga component? Siyempre para sa kung baga tawanon laliwat nga pagkita, itong Station of the Cross, makuha ko talaga ito. Pero kung willing ka talaga para Ginoo mas makuha mo pa iya makilalangan, makig-share ka niya mga kasakit, di rin mo ito maiisip. Pagkos himon mo ito nga, kumbaga, so ka din maghimon mo nga penitensya nga, ini nga akong kasakit, ginahahalad ko ini nga doon, imo mga butang nga, imo gusto yung halaran. Magiging grasya palugo dito ngayong kasakit. Yes. Labi na ko na natong Stations of the Cross, tipasakan bukid. Adto ha, Calvary Hill, talagang it will build up the virtue of patience. Patience talaga. Kaya kinahanglan, animula paglakat, animo paglakaton tapos mag-aampo ka. So dida labi na kunhan ka papasok. Okay. So dida na feel mo pero kung ito matanan sa ring paman ni Brother Alex kung kinahalad mo iton para han Ginoo, para haton imo mga kasaypanan, inin pagbayad na akong mga kasaypanan, ginahalad ko ini nga sakripisyo. Diri mo talaga ma-feel ang kapoy. Tinuod.
tinuod na siya So siguro yan na siguro Sister Son aton siguro na baga na establish naman naton iton importance iton Stations of the Cross aton siguro na tikangan liwat hiton mga promises. O okay, ang purpose man gud ini nga aton programa is to give to make people be aware hiton mga graces nga may ada hini nga Stations of the Cross nga prayer para matagan niyo hin value. Kasi karawaton ta na lang hatawhanon nga mga pamaagi, mas naa-appreciate naton iton mga butang kung maaram kita kung ano iton aton mga mai-experience nga kaupayan. Mas na kumbaga pareho bat pagkaon makakita ka ngani nga marasa masustansya ini imo gud ito niya tataganin sakto nga pagpahalaga ba. Oo. So pagbabalik-balik yes, oo. Kasi yung mga kasangkayan, for everybody's information, ini nga Stations of the Cross may ada ini usa ka visionary nga gintagaan han aton Ginoong Hesukristo han pag gin-enumeratean niya kung ano ang 14 man liwat kaiya mga panaad han tawo nga mag-Stations of the Cross. 14 nga panaad hindi uupay nga grasya hiton nagi-Stations of the Cross. Okay, so but before that bangin may dakita maiyayakan Brother Alex kung ano iton baga may da badida background naton Sister Son about kan Brother Stanislao kung hino iton adat igbaw siguro Sister Son kung hino iton hi Brother Stanislao nga aton visionary nga holy person nga gin-reveal ni Jesus and 14 promises of the Stations of the Cross. Sister Sonia, please. Ada adtos imong prayer, Sister Son, nga dat pinakaigbaw niya. Yan. Okay. So, inin, siring pa, ang mga promises nga ginhatag ni Lord, ni Jesus, nga tuhan usa ka visionary. Maaram kita good, nga tigan katika, maghatag nga niyan promise si Jesus. Hindi niya talaga ito gitutong. Okay. So, hinubahi Brother Stanislao, Sister Son, para following 14 igbaw promises. anay Sister Son, ang pinaka-igbaw, yan, that's it, okay. Yan. Ini nga 14 promises regarding the way of the cross were given to Brother Stanislao in the year ini Brother Stanislao na tao 1903 ang namatay hiya 1927. He was a member of the Brothers of the Christian Schools at Bogedo. So, according to the Master of Novice, Brother Stanislao was a privileged soul who received messages from heaven. So, Palios yan mga saints gihapon, like Saint Faustina Kowalska, okay. Sister Bridget. Yes, oo. Saint Bridget. Saint Bridget. Ayan. So, ini Brother Stanislao, usag hapin niya nga siring pa nga gintagan ng grasya nga nakakarawat niya ang mensahe tikang ang Diyos. Yes, okay. His spiritual director asked him to write the promises made by our Lord to those who have devotion to the way of the cross. So, may aday ni Brother Stanislao spiritual director. Importante iton. Oo. Yes. So, saring pa an aton mga kapadian, an aton mga may adagud mga spiritual director. O authentic ito hiya nga visionary kay iton visionary nga iya la delikado iton siya may dagud talaga guidance from the church. May dagud talaga virtue of obedience. Pinaagi iton usa ka spiritual director. So nagpapadigon pa ito niya holiness kay guided ngayon hiya spiritual director. Yes. Nga niya spiritual director iya man ito permanente gin kakaistorya. Okay. Ginre-relay aniya na experience nga may ada mensahe nga ginhatag ay an Ginoo. So ang siringan ni spiritual director hala isurat itong tanan nga promises nga ginhatag nga gintugon ha imo para makasabot ang iya mga anak
han mga graces attached to those who will do the stations of the cross. And Yan. these promises and the brothers' virtues to the way of the cross have been favorably recognized by confessors and theologians. Oh, so dirila ini mga hocus-pocus nga mga sinisiring pa nga mga hinimo, no? Talagang gin-istadihan han mga confessors ngan mga theologians kun waray ba ini kontra di dahiton aton pagtuo kasi very prudent gihapon kita, no? Yeah. Gihapon ito ang prudent kay dili kita dapat baga matutuula. Yes, okay. So kinahanglan good authentic. Yes, okay. So kinaagihan spiritual director ni Brother Stanislao ang iya giya ginsunod niya nga kung ano man ito nga mga promises nga ginhatag nga mga mensahe haimo han Dios mahitungod hadton mga nagdidibosyon han way of the cross isurat niya usa-usa. Alright, so yan na paghihindoon na naton an mga grasya, an mga milagro, an mga kaupayan nga ginhahatag han aton Ginoong Hesus pinaagi hiton tawo nga magsunod hiton iya via crucis. Iton tawo nga kanunay nag-stations of the cross. Kay dili lang ngayon inihiya kaampu-ampu makakakarawat ka ngayon inihin dalamui nga imagine 14 ka mga graces and promises nga iya ginpadayag para han tawo nga 14 liwat magsunod ha iya hit iya istasyon kay 14 liwat kasi ito ka stations may siring pa sinseridad okay. May compassion talaga ada ang sakripisyo adaan iya talaga iginbubutan niyan iya kalugaringon ito dida naging parte iya han passion and death nga ginagian na naton Dios. Yes, alright. So bago naton tikangan ini nga aton pag himay-himay han 14 ka gifts of the passion of the stations of the cross, baga i-greet ta anay an aton usa pa nga sister nga talagang very active and very dedicated iton iya mission liwat pagtuo, pag-promote iton aton Katoliko nga pagtuo nga ng devotion and holy face. We would like to greet in a very very special way his sister Celine Martilio Ala. Sister Celine, good afternoon. Haimo maupay nga pagmisyon. Yan. Of course, we have with us this afternoon she Nari Pasdi or di pas adainin usag gihapon naton nga estudyante naton nga talagang naniningkamot gihapon nga nakig-upod gihapon hini nga aton programa. And of course, my dear another student pa Miss Juliet Astilia Elias. So hello Miss Juliet. Good afternoon sa imo. And si Lee Anthony Pauhana Lazarte who is watching with us this afternoon. Happy listening, happy watching, haiyo nga tanan dida. Ayan. Sister Son, can we start na ba the ball rolling? Okay. Let's start with the first promise. First promise of our Lord Jesus Christ to those who do the stations of the cross. Yes, so, Ate Son. Ginsurat ni Brother Stanislao ang mga promises nga ginhatag iyan Dios. Ansyahan, ansaringan syahan nga promise for those who religiously and sincerely praying the station of the cross. I will grant everything that is asked of me with faith when making the way of the cross. Wow! Imagine that, religiously? Religiously. Oo. Yes, sincerely. Heartily, talagang ada diri kay nag-station ka because ada nimo mga sangkay. O nagpakitang tao ka lang, nagpa-impress, ayaw. Just like the Pharisees and the scribes. Ayaw, no, dapat ada an imo intention, purity of intention. Pure of intention. Nga nagsugad kita hiton tungod kay may nakita inaaro. May ginahala. Yes, oo. Nga nasiring gidaan ti, I will grant. Yes, I will grant everything
nga imo ginaaro basta it imo pag stations of the cross religiously, sincerely, and with faith. Yan, so, importante. An importante maada gud inuugdan hin pagtuo. Hulos nga pagtuo. Hulos nga pagtuo. Hulos nga ginasingkasing nga pagtuo. Kay kun an imo pag station of the cross, an imo pag-ampo nga diri inuugdan hin ginasingkasing nga pag-ampo, siring pa prayer without actions is dead. Yan. It's useless. It's nothing. Yes. So kinahanglan ang aton pag station of the cross diri la kay kutob lip service. So kinahanglan it aton adagod ibubutang naton ang aton kalugaringon nga kita nakikiduyog han sakripisyo nga ginbuhat ang aton Ginoo para kita matalwas. So kinahanglan adagod dida iton sacrifice nga ipinakikita naton, nakikiduyog kita ang ginagian ng Dios para kita nga tanan matalwas. Alright. Pero gihapon, Brother Seb, yes, nga tanan nga ginaaro. So, siring pa diri an mangaro kita, nga magdaog kita luto, mangaro, and aton ginpapangaro, kinahanglan nakakaupay han aton kalag. Oo, yan. Oo, kasi importante kasi iton aton eternal life. The best request that you can make, the best prayer that you can make is really about our eternal salvation. Kaya amo na iton eternal, waray na iton malupig, ngan waray na iton siring pa mapirde kun an imo request. Party na hiton eternal salvation. Pa, kung may naton ginaaro ang Dios, ihahatag iton kung iton hiya nga aton ginpapangaro makakaupay han aton kalag. All right. Okay. So, thank you so much Sister Sonia for stressing itong important point. And before siguro kita mga limot, we would also like to greet in a special way an aton umabot na nakamay na kita mga listeners from EBSU Burawin, maupay nga kulop. We have Jerome Advincula, anaton inibagam nagpipitagan nga mga estudyante entrepreneurship department. Hello Jerome. Sabi ni Jerome, maupay nga kulop iyo dida Sir Seb from EBSU Burawin Campus. Blessed Sunday po from entrepreneurship department si Jerome, and graduate. God bless iton imo man yana Jerome, paningkamot iton imo sining papanginabuhi na so kung mag-business ka man, God bless your business. And thank you Jerome for sending in your message to us, and we will pray for your success. And continue to pray. Yes, and pray the stations of the cross. Pray the stations. Yes, kasi ihahatag kuno hanaton Ginoong Hesus an imo mga inaaro basta nag-stations of the cross ka religiously, sincerely, and with perfect faith. Yan. Okay, number 2, Brother Alex, nga promise. I promise eternal life to those who from time to time pray the way of the cross. Ano man iton? Pag sugod niya pag nangangadi kita time to time nga iton way of the cross, tatagag kuan iga-assure an eternal life. Okay. Yes. Kay basta kun liwat iton sining paman nga iton sincerity, may dapat sincerity good, diri gud mawawaran pag nangangadi ka dapat sincerity nga hulos good talaga. All right. And speaking hito nga time to time, Brother Alex, does it mean nga diri la kita nang prayer nga an ito kada Lenten season? Oo. Pag ko talaga ito Friday, may the Friday and Tuesday, Brother Seb. Friday and Tuesday and Friday. Or as often as you can. Yes, as often as we can. Bisan may mga bakante kita nga time, we can do the stations of the cross. Kay nasiring an ikaduha nga promise, I promise eternal life to those who pray from time to time the way of the cross. Time to time. From time to time. So kasiguraduhan hini. Yes. Han kasalbaran hiton aton kalag. Kay kung maghimo kita hini nga stations of the cross from time to time, the Lord promised our eternal life. Alright. We really do believe,
Brother Seth, Brother Alex, nga naton kinabuhi, ang aton lawas may kalag. Ang aton lawas na patay, pero ang aton kalag immortal. Immortal. Yes. Amo ko dito aton hihingyapon aton nga tanan nga mga kabugtuan nga namamati yan na nga nagkikita. Especially his sister Bien Bactasa from Baybay aton ka co-Franciscan. Yes. So amon talaga sa ring paha aton gutiay nga panalingkamot aton gudhingya po nga makaangbit kitahan kinabuhi nga waray katapusan, nga matalwas kita matagan kitahan eternal life. And going to that eternal life would also depend our earthly life. And while we are still here on earth, we pray the stations of the cross. Kaya ito yan number 2 nga promise. The promise of eternal life for those who from time to time pray the stations of the cross. Not only in Lent, but all throughout your life. Devoted kahan, stasyon and cross. Station of the cross. Number 3, Sister Son. Yan. So, ang number 3 nga promise nga ginhatag ni Jesus kan Brother Stanislao para isamwa ka aton nga tanan, I will follow them everywhere in life, and I will help them especially at the hour of death. Wow, follow. Why kaya, Sister Son, nga ada ito nila nga? So, kari inihiya, I will follow them everywhere in life. Kari agsigon, kung nag-i-stasyon kita, nag-aampo kita, sincerely han stasyon ng cross, Jesus is always with us. Yeah. Susundan kita niya, babantayan kita niya. Bisan kita hain adtuhiya. Basta nasangpit kita. Sugad man siguro ito, Brother Alice, kay didan stations of the cross, na follow man kita haiya, iton iya mga kasakit, iton iya ginaagian, siya man liwat, ma-follow liwat, iton aton aagian. Yes, ang pinaka-maupay kung in the time of death, aadtuhiya. Yeah. Oo, kasi amo ito't pinaka-critical at pagtabok. Pinaka-critical ang pagtabok ng Tuhan eternal life. Kay bangin pagtabok may umagaw nga diri Asya. So delikado. Yan. So kung nag-iampo kita iton dako an aton siring pa diri naton kita angay mahadlok kay dako gud an aton puruhan. Yes. Nga Jesus is always with us everywhere. Siguro bisan iton aton mga trabaho, Sister Son, or haing kita mag-travel, haing kita malakat, nag-promise man hiya nga, I will follow you everywhere. So, kung nagsistations of the cross ka, best ka pa mga in. The Lord will be there for you. He will follow you, same as you follow Him in His way of the cross. An iya gud dito promise kay nasing gud ni Jesus nga I will be with you till the end of time. Labi na kung nag-stations of the cross ka. Kasi amo ito't iya panaad. Ayaw la kita ito na nga sigila ada man permi matod siya. No, kasi we also have to do our part. We also have to show to Him that siring pa, Lord, I will really make myself available for you, and I will offer to you everything that I do, especially hindi nga paghalad ko nga stations of the cross, para liwat makita niya nga talaga ini nga akon anak kinahanglan gud ini siring paman quote unquote deserve gud ini niya nga updan ko siya kay siya umupod man liwat sa akon. Kay di ba, Brother Seb, kung siring pa anaton pag-ampo kinahanglan naton iyakan bisan an aton Ginoo maaram hiya kun ano ito na aton pray, kinahanglan pa naton iyakan kinapakianay kay ano ka good an imo karuya. Yes, and the grace will happen if we also cooperate. Oo, may daiton mga kasangkayan kooperasyon dili la kay duro la kita ka waray binubuhat kumpiyansa lang nga tanan. No, all things requires also our cooperation. So if you want God to be with you, to always be with you, you also cooperate in His means on how He can be with you. And part of assuring that He will be with you wherever you do, as promised on the third
item, the third promises, nasaring, when you pray the stations of the cross, I will follow you wherever you are. And I will be helping you in the hour of death. Yes. By the way, han aton mga kasangkayan nga baga namimiling han references ini nga kundiin ininamon kuha nga 14 promises of the station of the cross. Ada ini sa internet. Yes. You can find it. Damo it mga references ini dito nga pwede niyo ma-read personally kung ano ang mga 14 promises as revealed by our Lord to Brother Stanislao, hitong tawo nga nag-station of the cross religiously and from time to time. Alright? We would also like, and from time, maaram ako nga ini nga akon igigreet yan na very religious ini kay she is really a religious person, consecrated religious person. Hello, og maupay nga hapon, maayong hapon kang Sister Jacqueline Clemencio, who is watching with us all the way from Baybay, a very, very active Franciscans nato nga sister. Inspiring ni siya kaayo kay damo iyang mga accomplishments nga talagang gino-offer niya, ginhihimo niya as an inspiration for the Lord. Congratulations, Sister Jacqueline, and thank you, Sister Jackie, for always parang pakig-upod sa amon kanunay and keeping in touch iton aton mga initiative as Franciscans. Yan, congratulations, Sister Jackie. Okay, fourth promise kita, Brother Alex. The fourth promises of the station of the cross is, even if they have more sins than blades of grass in the fields and grains of sand in the sea, all of these sin will be erased by the way of the cross. Pero this promise does not eliminate the obligation to confess all mortal sins, and this before receiving Holy Communion. So, karagsignon ito, Brother Alex, ang station of the cross, fourth promise, nakakatabang, makabulig, pagpapas sa aton mga sala. Oo. Basta talagang contrite and repentant kita nga mangarog pasaylohan aton mga sala while doing the stations of the cross. But a reminder na sa ringada, this does not eliminate gihapon nga dapat gud man kita mangadto gihapon sa sakramentohan pangumpisal. Okay. Sacrament of confession. Confession. Sa ring pamanan una nga aton brother, magsusunod kita care. Yes, oo. So, ang station of the cross, siring nakakabulig pagpapasansala. Of course, kinahanglan makumpleto ito nga pagpapas ngadtunahan pangumpisal. Yan, okay? Kinahanglan gud magkukumpisal gihapon. So bisan pa diano kadamo ani mo mga kasaypanan, mga sala, bisan sugad ito ya kadamuhit baras, bisan ito ya sugad kadamuhit mga banwa. Yeah. Oo. Iya iton papapason. Yeah. Iya iton it shall be, those will be forgiven if we are really going to submit ourselves to confession. Yes, okay. So, And kinahanglan gud magkukumpisal gihapon kita an aton mga kasalanan. yes. And by doing also the stations of the cross, talagang nabibuild nga dait imo contrition, ani imo pagbasol. Basol ka Oo, na. and You then- are sincerely sorry of Yes, all oo. the sins. Kay kumita ka pala, di ba ito, Sister Son, ang ginagian sa aton Dios? Na binay iton kapira, intaw na siya natumba, kapira na siya talagang yapak-yapakan, yutak-yutakan, han mga dito makasiring ka talaga nga, Lord, talaga I'm really sorry. Makahinumdum ka talaga sa imong sala kay mauwaw man ka nga aroy intawon ako ra ba personal gyud imo yung himuon nga he is becoming like that because of you. Ayaw panumbalinga ang iba sa imo anay. Sanglit didahan imo pag-reflect, talagang makahinumdum ka talaga aroy ang akong sala hinin. Lord, maghimo ako ini pasayloa ako. Tas kahuman ito maupay pa kong mga to nakasakumpisalan, no? Yan. Nasiring nga di ay Sister Jacqueline, no? The Franciscans family is obligatory to do stations of the cross daily, not only during Lenten season. Imagine that, sister. Congratulations, good kaayo kay everyday di ay mo mag stations of the cross, no?
So ang mga Franciscans po diha, ang mga atong mga ka-brothers and sisters, we are encouraging everyone to also have a spare time to do the Stations of the Cross. So sila Sister ini, kuan na ni, first honor na ni kay daily, oo, daily. And of course, our special greetings and aton very special friend and aton kapamilya good ini nga aton Inay Elvira Orhel. Yes. Oo, nagtitika husay ini nga aton Inay na Inay Elvira Orhel. Ma'am LB Orhel an aton yan na sining pamabaysay nga mahusay nga sangkay ka opisina ka co-teacher ha Eastern Visayas State University. Dirigap ini Ma'am LV Nalalagas. Yes, oo. Always blooming. Blooming. Oo. Abot ko na ng sekreto ini ni Ma'am LV. Siguro, of course, I know it is sekreto itong sa prayer. Yes. So, very prayerful na si Ma'am LV kasi one time nagka-istorya kami, she is also devoted to the rosary. Yan, oo. So, amo ito't kaupay itong tao nga may prayer life kay nagtitika bata. No? Oo, yan. Not only in the physical appearance, but nagtitika lambo gihapit ang soul. No? So, what is inside, nagawas manliwat outside. Okay? So, ayun na, Ma'am LB, good afternoon. Fifth promise kita, Sister Son. Ayan, and fifth promise, those who pray the way of the cross often will have a special glory in heaven. Yeah. Ay, so, kuang kangayan, may daka special nga ito nga imo siring pa lugar, lawak, kay nasiring di ba ang Diyos, mag-aandam ako, hindamo nga lawak dito halangit para ka may maukyan dito. Ano? There are many places and rooms in heaven. Oo. Tapos kung nasa Station of the Cross ka, iba ang imo glory. May daka, yes, may daka special dito nga imo lawak na iba. Iba ka nindot, iba ka glorious. We can't just imagine kung ano ito nga gin-prepare nga sinisiring dili ang fifth promise nga. Special. Special. Take note of the word. Ang tawo nga nagsistation of the cross, dili la ordinary glory. May ada ka special glory in heaven. It must be a higher form of glory. Higher form of heaven. Kay may damang Saint Paul, may dahiya dito usa ka instances nga gindarahiya third heaven. Karag sigon, heaven may da itong liwas iba-iba nga glory. Yeah. So, ang tawo nga nagsistations of the cross, may ada ka special glory in heaven. Wow. So, brother sir, may ginsisaring, may ada ginyayakan ni Sister Jacqueline. Ano daw la ito, Sister Son? Nasiring didi, baga mababasa ko nga di siguro horoharan ni. To God be the glory, more power to your program. Padayon. Oo, padayon good kita ini, Sister. Kay para ini sa aton Dios. Yeah, para all glory and honor to the Lord. Yes, So, and pa niya sa rin? Station of the cross will sanctify us and increase our faith and love in God who suffered, offered His life for us. Wow, very well said. Oo, kung kandidata pa ini sister yan na hiton usa ka pa isan-isan, winner na ini, nag-back up na ini ang contestant number 4. Okay. Balita Sister Jackie kay Marisio ini sister, very light nga kaupod, very Marisio. Sister Jackie, we miss you. And then nasa ring sister, oh, imagine that will increase our faith. So love. one time invite nato ni Sister Jackie. Yes, may dangay na to iyagin papakadi nga sister nga mag-help iton aton vocation campaign. Schedule na natin yan for our upcoming episodes. Yes. Thank you, sister. Thank you so for much. really yeah. Totoo yun. Yeah. That the more we are praying the Station of the Cross, the more we know the sacrifice that God, that Jesus Christ had given to us. So, diya, naghatag talaga dako, magugma. Haaton nga tanan, nga an aton mga siring pakabutuan. Kinahanglan ininira ma-feel, ma-understand. Understand. Okay. Kinahanglan gud inira magkaada gud din kinaadman. Kung
anugod kadako ang gugma giginhatag atong Dios. Oo. Ayan. So, to increase really our faith would really sanctify us, purify us, and mortify us. All right. And I like the term nga gisiring ni Sister Jackie nga di nga love in God, increase love in God who suffered and offered His life for us. Imagine that. Wow, Lord, thank you so much, no? Okay, and of course, bago kita mag-move iton aton next nga promise, iaandam na yung nagusuliwat naton pasalamatan iton aton great benefactor. Oo. Nga talagang who is very supportive iton aton mga mission, missionaries of the Holy Hearts. We would like to greet in a very special greeting Hinanay Tess, Himanay Tess. Greetings, alang layuan na yun mig naabot ini. Greetings from Germany. Wow, imagine that. Worldwide na good man kita ini, Sister Son. Nanay Tess, Manay Tess, maupay nga hapon, maayong hapon kanimo diha. Mao ni siya usan nako nga spiritual guide o spiritual director nga talagang very supportive sa atong mga mission possible. Marites, thank you so much. Thank you. Miraculous medals and scapulars. Nga iginhatag mo amon, hinaot pa unta, damo pa inin nga mga miraculous medals and scapulars nga amon pamatag sa mga priso, sa mga may sakit, o sa tanan. Of course, all and only for the glory of Jesus. Yes. So, nothing for us, all for Jesus. Oh, thank you, Nanay, ha? And we are happy that you are here with us, backing us up in this mission possible. All right? So one of our very special benefactors. Yes, so thank you, Nanay. And pagdayawon ang Dios. Of course, an aton very own loving Nanay Tess. Yes, ano sa paliwat nga Nanay Tess naton, ano? Usa gihapon nga benefactor, an aton gutiay nga mission ngay Nanay Tess, always there for us, ang Tatay Ismael. Yes, so, alright. Nanay Tess, Tatay Ismael, maupay nga kulo. Mga nanay, mga Tess, ano itaton, ano, Nanay Tess, Manay Tess from Germany. Yes. Kadamo ini nga, well, the Lord will always provide. Yes. Especially if the mission really is siring pa genuine. Walang mga kura-korupsyon kay gabaan ta ini dako ra magyuning gaba ning dili ta pwede ana. So kami man po dinhi sa Mission Possible, we are just really doing this for the Lord kay lisod nato limbungan ang Dios. Ang ato lang yun ini is to offer everything. We do our best only for Him. Okay. Kining tanan nga niya sa atong palibot, kining tanan nga may naa kita, dili man gyud ni ato, sa Dios man ni, gipaagi lang ni nato para makatabang sa uban. So kung gamiton nato para sa uban, para gyud sa uban, labi na sa katong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og paglaom o gugma sa Dios through bronze scapulars, miraculous medal, rosaries, ang natanan pa nga mga prayers. These are all coming, sacramentals. These are all coming from Jesus, extended to you through these good people who is also missionaries. Yes, who are also missionaries. Of course, our Marian Sinakal family, Nanay Beth, always there also for us for this program. And at the Mission Possible, adagihapon niya, ready to make alalay, nay, kinahanglan naman ng rosary beads, kinahanglan ng mga bronze scapulars, and of course, Nanay Tess, and Manay Tess. And Manay Tess for our miraculous medals, bronze scapulars, mga sacramentals for all our brothers and sisters sa mission. So, sa iba nga namati diha, pwede po na ninyo buhaton sa inyong tagsa nga mga lugar, no? There are many people who are ready to really help. You know, Mama Mary will raise up people. May daiton siya pamaagi. May daiton siya pananawgon nga mga tawo basta magmisyon ka nga tinuoray, genuine,
a pure intention para sa iya. Graces will just come. Help will always be there to those who are sincerely and genuinely just doing the work of love of Jesus to others. Okay? So yan, thank you sa inyong nga tanan. Ano? And adi na kita ika-unom nga promise. The Okay? sixth promise is, I will deliver them from purgatory. Indeed, if they go to there at all, the first Tuesday or Friday after their death. Uy. So, I will deliver them from purgatory indeed, if they go there at all, the first Tuesday or Friday after their death. so one na may na kita baga date ano nga pwede naton ngayon pagtumanan ini nga Stations of the Cross. Although dapat from time to time, pero dapat god kada Martes o kada Biyernes mas maayo nga naatay Stations of the Cross sa ato labi na tong medyo busy pud sa work no, naapod tay iba nga mga responsibilities. Kung mahimo bisan sa Martes o sa Biyernes atong himuon ang Stations of the Cross kay ni siring ni Brother Alex, what is the promise? He will deliver them from purgatory. He will deliver them from purgatory. If ever mahingad tumang kita sa purgatoryo, Martes pa lang or Biyernes, iya ka nang kuhaon sa kasakit sa purgatoryo basta diboto ka og Stations of the Cross. Yan. So, talagang kuana siya. Kung ikaw mag-Stations of the Cross, ingon, nagsiring na gud si Jesus, sa imong pagkamatay, kanang simanaha, basta diboto ka sa Stations of the Cross, Martes or Biyernes, kuhaon ka na nako dito sa kasakit sa purgatorio. So, therefore, we would like to invite everyone sa inyong tibuok simana, atong paningkamutan nga kada Martes or Biyernes makahimo ta og Stations of the Cross. Kay kuhaon ta sa Dios, di ta niya padugayon sa kasakit sa purgatorio kung diboto ka ana nga pag-ampo. Alright? Nya mag-question na sila nata ana Sister Son nga, Brother Seb, so kinahanglan mi na magdali-dali og ngadto sa simbahan ba nga para kada Martes o Biyernes? Yes, very good. Kung adto gyud mo sa simbahan, mag-Stations of the Cross kada Martes or Biyernes, or pwede pud mo maghimo og aton Station of the Cross haaton panimalay. Okay? Mag-print mo o kanang namay mga images na available sa internet nga pwede niyo ma-print or pwede liwat niyo ipalaminate if you would like, or we can give you if you would request kanang Stations of the Cross nga kompleto, unya idikit na siya sa inyong corner sa inyong house or sa room nimo, then pwede ka na dito mag-Stations of the Cross sa imong balay. Okay? So ipa-bless nimo ang image para ang grasya sa Dios magauban ka iton nga imo mga Stations of the Cross nga images, ipa-bless sa pari, and then pwede na ka sa imong house mag-Stations of the Cross. Siguro kanang balaya kung mag-Stations of the Cross ka, wala agay panulay or evil spirits nga makasulod kay pwede ang imong Stations of the Cross imong ipalibot sa imong house. Oo. Nga diha ka sa imong house kada hapon ba or unsang orasa nga free nimo, makag-Stations of the Cross ka na, magpilit lang ka diha sa mga stations. Maayo gyud ana si Brother Seb kung kaupod ang pamilya. Yes, oo. Kay from time to time, kung labi na ko mag-Stations of the Cross ka, dili ka dugay sa purgatorio. Martes pa lang or Biyernes, kuhaon ka na niya. So again, another encouragement, we would like to invite everyone. Kami sa among boarding house na aming ana. Oo, so naghimo gyud mig Stations of the Cross sa among boarding house hasta sa Hagdan, hasta dito kay mga Stations of the Cross man kita no. Kung naay time, mag-Stations of the Cross sa balay na lang because syempre pang mudalagan but going to the church or chapel, it's also a sacrifice. Pero if in case aragi kang kabisi ana nga day unya gabi ka na makauli or wala kay time nga makag-Stations of the Cross dali-dali sa chapel or sa church, at least may da ka na sa inyong balay, pwede ka pa makalibot, pwede pa nimo ma-sanctify ang imong house because giprotektaran mo siya sa grace sa Stations of the Cross. Ayan, alright. So encouraging everyone
to do the Stations of the Cross sa chapel, sa church, or haiyo palay. Yes, oo. And nasa ring himanay test nga din, nasa ring see you all in heaven. Keep up the good work. Yan. So, the will of God be done, nanay. An iya unta kaluoy, o iya grasya, matuman didiha aton. Yan, haimo liwat, nga mga kabugtuan nga namati. We submit always to the divine will of God para sa aton. An iya good kaburuton, Yes, an masunod. we will pray for me and magampo kita kanunay arong kaluyan ta sa Dios. And si Nanay, si Manay Tess, talagang magangyo gud kami nay sa imo og imong prayers ha, because we know you are closer to Him. So we need your prayers. Pray for us nay also. Yes. Thank you, Manay Tess, for Salamat, inspiring us always to do the mission. Okay, we now go so again Tuesday and Friday. Please do the Stations of the Cross or every day, and you can make your Stations of the Cross sa inyong panimalay. Okay? Number 8. Numbers Seven, yes. Station. Promise is, I will bless them at each way of the cross, and my blessing will follow them everywhere on earth and after death in heaven for all eternity. Oh, so ang blessings, aada, ang blessing ni Jesus, will follow them everywhere on earth and after death in heaven for all eternity. So ang blessing mudukot gyud sa ato, no? Mudukot sa mga tao nga maga-Stations of the Cross. The blessing is always there. To follow talaga ang blessing for those who are really religiously, sincerely, and heartily doing the Station of the Cross. So kini nga word nga follow sa bagay kay Stations of the Cross maga-follow mangud talaga ta kan Jesus. Follow ka sa iyang mga iagian, iya kasakit. Yeah, correct. Sige, number 8 kita, Brother Alex. At the hour of death, I will not permit the devil to tempt them. I will lift all power from him in order that they will repose tranquilly in my arms. Walay devil nga makakasamok haimo. Walay devil nga makakaulang haimo at the hour of all of our death. Okay? Ay kitang tanan siring pa wala man lagi mabaya dinhi sa kalibutan nga buhi. Wala. Kita mang tanan mo piyong mangyud sa kamatayon, but on those times nga pumiyong na kita, diri masirom itaton pagpiyong, diri makaharadlok, because Jesus will be there. Yes. Yan. And that is all that we are certain. Nga we are really all die. Yes. But as to when, amo kita Okay. itiri maara. An aton confidence lang, ang ko atong confidence when we do the Stations of the Cross, kay natural kung kita deboto ta sa iya, naningkamot ta nga maging close sa iya, nagsakripisyo kita para sa iya. Jesus, dili iton siya mga limot, dili iton siya manhid, dili na siya buta o bungol, makakita man iton siya sa atong mga paningkamot. He will be there manliwat. Hiton kinahanglanon na naton hiya, labi na hiton kasisidman ha aton kamatayon. Saring pa, our souls will be safe in the dying. Oo, kasi nasiring nga daan and promise Brother Alex. I will not permit the devil to tempt Oo, them. walay devil nga makakasamok. Yan. At the hour of death. Magkalayas iton sila, waray dida mga magulang-ulang hiti mo pagikan nga mga magraot nga mga maghatak ka imo ti paobo sa kasisidman. So imagine, I will lift all power from him in order that they will repose tranquilly in my arms. So ang why gahom ang demonyo. Marana sila og mutikig og mo freeze kasi sa imong kamatayon dili niya tugutan nga makasamok ang demonyo sa imong kalag kung ikaw deboto sa Stations of the Cross. The Lord will lift the power of the evil one so that you will repose tranquilly. Malinawon ang imong paggikan, waray kahadlok basta deboto ka sa Stations of the Cross. Ang devil na paralyze. Wala siya. Di ko diya kada Oo. mo, hani mo kalag. Pagkuha, hani mo kalag. Wala.
Oo, kay iyang gisiring, at the hour of your death, the devil will be paralyzed. He will lift all his, the Lord Jesus will lift all his powers so that he will not harm you or attack you. Yes. Yes, number 8. Bantayan good, Yes. mo ka lang. Yes. Number 8, brother, Sister Son. We are in the number 9 promise. Yes, number 9. Okay. If they pray with true love, Mhm. I will make each one of them a living ciborium in which it will please me to pour my grace. Wow. Mahimo kita nga maupay nga surudlan niya grace. Wala na niya mga grace. Saludanan niya grasya. Kung tinuod ang aton pag pray and station of the cross out of your Heart. heart, ani mo true nga paghigugma han Dios. Kung baga it aton gimbutang naton talaga an aton wholeheartedly nga kalugaringon para han pagampuan station of the cross. Igahatag damo baga gudi Makitan siborium kono saludanan. saludanan han mga grasya nga iya ihatag Oo. aton. Yeah. Imagine that, himuon ka nga surudlan ng Diyos sa niya mga grasya. Kaupay gud na siya nga kinabuhi. You will become the ciborium of His grace. Alright? So damo ang grasya nga maabot tayo. Saludanan niya. Wa kay problema sa kakuanan na sa imong soul o sa imong pang mga earthly needs kay saludanan man ka sa iyang grasya. Grasya. Yes. Alex, next. Number 10, I will fix my eyes on those who pray the way of the cross often. My hands will always be open to protect them. Mhm. Pag nagpray-pray ka talaga nga, diri good, same pa man yung brother sa iba nga, diri good butaan Diyos. Maram mo diya makita kuninon, nag-aalaga da iya. Sanglit, pag nagpray-pray ka on way of the cross, kakan kaniya, iya hands, pero may aadangan, bubuligan ka kung kailangan nimo himbulig. Diri ya mag-alang pagbulig kay imo. Mhm. Protected ka. Oo. And He opened His arms for all of us. Protected ka. Protected. Yes, naka-embrace ka ito. Siyempre, ini nga kamot, amo init maato, amo init ma-protect. Ano pa ito, labanhan kaaway kung ang Diyos na itiyan na mga kamot, it nasagang, it na-protect ha imo, tungod kay devotee kahan stations of the cross. Yeah, Yes, I so- will always sering protect and open my arms to protect them. Yeah, For so those who are really praying the the stations. station of the Cross. Okay, next tayo, Number Sister Son. 11, as I am nailed to the cross, so also will I always be with those who honor me in making the way of the cross frequently. Again, So, we honor Him. we honor Oo. Him. We sacrifice rin pa aton ginahatag an aton kalugaringon labi na kun aniya pagraysangan pagraysangan ng Diyos, diba? Aada kita na hatag kita han honor, na hatag kita an aton hulos nga pagrespeto an aton Ginoo, an iya ginagian ang pagraysa kaniya hakos. Yeah. Alright. So, nakadikit gud haaton ang Dios. Okay, next, Brother Alex. Number 12, they will never be able to separate themselves from me, for I will give them the grace never again to commit a mortal sin. Uy, Pag bubuli. permi ka ngayon kung kanina nga, diri ka ko talaga mabubulag na iya. Yes. Magdukot na kamo. Yes, okay. Okay. And, You are more closer to the God. Lord if you are praying the station and the way of the cross. yes, And number 3, anay, and gusto ko lang i-emphasize, Sister Son, nga itong tawo nga may ada gusto nga bayaan na niya nga sala, ay sa Lord, kaino diri ni natatangtang nga akong bisyo, gusto ko nagad inikuhaon nga bisyo, ini nga mga diri baga bakitay nalulumos ini nga klase nga weakness. Ito ngayon nga stations of the cross maupay nga nagbubulig pagtambal han bisyo. Kay diri ka na niya tutugutan nga makasala balik han imo sala god. Okay? sabi na unmortal sin. Yes, oo. So And you are becoming conscious na, ay nagiging ko ang ka nga, ay nakakaano. So na-overcome mo ang mortal sin.
na-overcome mo ang bisyo, natatanggal mo ang bisyo nga kahuna mo, makuri na hiya matangtang. Okay? So the stations of the cross will allow you to overcome ito nga mga grabe nga vices and mortal sin. And the Lord will not allow you to go back again. Kay may da kasi iba nga to commit, yes, never again to commit. a Oo. mortal sin. Oo, kasi ano man ti may iba nga na relapse. Yes. Iton nga nakakuan na pero tika iha nabalik. Naka-overcome na, Oo, tapos nabalik. na, So diri na niya tutugutan nga bumalik ka pa ito. Makakasala ka liwat, makakumit ka na liwat, and mortal Sin. sin. Oo. Ang imo bisyo nga natangtang na, Oo. nga diri mo na good ka Balikon. tutugutan ang Dios nga mahimo mo pa ito nga mortal sin. Alright. So, just pray regularly the stations of the cross, hasimbahan or haiyuman tagsa-tagsa nga panimalay. Okay? Next, And ate. 13, at the hour of death, I will console them with my presence, and we will go together to heaven. Death will be sweet to all those who have honored me during their lives by praying the way of the cross. Wow! Ito aton lang nga ni, bisan lang kita makakaputan sid-sid niya. Okay na Ito ano. okay na kita. Sa iba ko, Opdan kita kaniya. Hiyat imo companion. Ano pa? Ano pat imbibilngon hito? Waray na. Just waray. pray the station Stations of the cross. Kay siya'y muupo di ay nimo, no? We will go together To in heaven. heaven. To heaven. Oo. Aroy, kaupay na good man iton. Imagine, if we imagine that imo kaupod pagsaka ang Dios. Yan. Ano ito lang nga nihingya, bis na kita makadahit hagdanan in heaven. Ano? Yeah. Sa ipakon kita, iya dadagon, ngadto, ang iya ginalian. Waray na, bibilngon. Waray ka na. Stations of the cross la iton, ha? It imo bubuhaton. Diri kay ni nag-alsahin halublak, nag-alsa kay mga dagko di na nga. Ini is stations of the cross na as promised uupdan kaniya ti pakadto nga heaven. We will go together in heaven. Kaya kaya nga ni Brother Sebano nga, kumbaga dire ka talaga devotion in Station of the Cross, kumbaga nahadlok kita yung kamatayon. Yeah. Pero nga di kung kung nagdideboto kita, excited ka, syempre, anaton mga kasakit nga ni, mawawala na. Mamatapos na. Oo. Makato na kita ng eternal joy. Oo. Yan, wari kahadlok, wari kahadlok. Waray kahadlokan kamatayon kay you know that the next episode of your eternal soul is with the glory of God. Yan. Waray kahadlok. And the last na ba? Di pa? Last. The last promises of Station of the Cross is, my soul will be a protective shield for them and will always help them whenever they have recourse to it. Alright. So, the divine soul of our Savior will be our cloak of protection. So, we are safe always with the Lord when we do His stations of the cross. So, alright? doon, ginaabi-abi namon ang nga tanan. And, Nga tanan nga amon kabuktuan, nga namamati, nga nagkikitayan na. Please do the station of the cross kay an 14 nga promise iya god iton ihahatag adton mga iya mga anak nga naghahatag nag-aampo ang stasyon han cross. yes, okay. And nasa rin nga di kadugangan la nga mga kuan mga points to remember. And maupay kuno liwat nga pag Station of the Cross, Sister Son, may ada di baga, when do we pray the Stations of the Cross? The Stations of the Cross are commonly prayed, commonly lang dili ini kuan standard god, commonly prayed during Lenten season, okay? But nasa rin kita kanina, from time to time na, kung mahimo, adlaw, labi na kon Martes or Biyernes, okay? Tradition holds that Christ died on Friday at 3 p.m. So pag yana nga Lenten season, yana kay adi naman kita, mahusay hiton pag-pray Stations of the Cross, hiton mahuman kita hiton alas 3. Okay, kay han old way of Stations of the Cross, amo man ito ang pagkamatay naton Dios alas 3. So but waray inihiya time good nga sinisiring pa anytime basta libre ka.
adi hiton season hin Lent nganhan iba pa nga mga adlaw nga aton pagdidibusyonan na tikang yan na itong Stations of the Cross, pwede naton buhaton, no? Yan. So again, labi na yan na nga Lent kay iya inin season hiton iya kasakit, aside hiton pagkita naton han movie han The Passion of Christ, base ka mo pag Station of the Cross, maka-imagine good ka mo kung ano nahitabo. Pwede anay siguro kita mag-watch ito, watch while praying, and then kung nakuha na naton itong iya kaagi, pwede na. Kasi ito nga Passion of Christ nga movie, ginhalaw kunugyap ito, han vision ni Blessed Catherine Emmerich. Na diri la ito siya kanang director lang nga imaginary. May da ito ginbasihan nga vision ni Blessed Catherine Ann Emmerich. Kay ano nahimo ito nga The Passion of Christ. So we will watch that first muna, and then pag na-imbibe mo na ang talagang grace ito nga The Passion of Jesus Christ, pwede na kita mag-Stations of the Cross, ready na kita mag-participate, ready na kita mag-blend in ditohan panhitabuhan iya kada istasyon. Ayan. And so, mga kasangkayan, we have 5 minutes more to go. Ano pa ba? 10 oras. Pero baga, naubos gihapon. Ano, we would like to greet gihapon Sister Maria Nicolas, ang aton sangkay nga. Nakigupod gihapon niya na aton nakulob. And damo inihira actually nga baga nakaob. Damon aton greetings yan na ano. Ganado gud adahira han aton topic about Stations of the Cross. Okay? It's very timely. And for those who would like to ask copies of the Stations of the Cross, may ada kami Stations of the Cross nga pwede ihatag liwat sa inyo para magamit niyo. Just message us kung karuyag niyo magpangaro inipasi adlaw-adlaw na kamo, adlaw-adlaw na kita, or kada Tuesday or Friday na kita makapag Stations of the Cross to receive all the 14 promises. Again, han mga maruyag magbiling kung ano ito nga 14 promises. Pwede ka mo ito mag-research sa internet, i-search lang niyo and the 14 promises of the Stations of the Cross. Okay? So, Sister Son, mga final messages kita for now, han aton mga listeners. Damo nga salamat, han nga tanan nga ada, waray good undang, han amon pamati, han pagkita ini nga amon programa, sunod na liwat nga Domingo, magkita-kita kita, ini nga aton, Mission Possible. Alright, and with us also is Marjorie Brazil. Ako nini estudyante ha. Leyte Colleges na naton mga students, former students, maupay ha. Pamati ha mga taga Leyte Colleges, sa mga teachers nga da nga aton mga kasangkayan. Happy watching ha iyo, and we hope that you can also share iton iyo na batian niya na maupay nga mga buruhaton or grasya nga kananhan Dios. Okay, ano? Siring palit as journey together, dirila kami, kita nga tanan, inaot paunta, mag-journey kita together to the Lord. Siring pangato ano? We go together in heaven. The Lord loves many souls with Him in heaven. So we do not go there alone, but all of us in as much as possible. Kita nga tanan mahangad to hain. Ang importante la, we cooperate. Kasi itong grace natutuman kon may ada kooperasyon. So pagbubuhaton naton aniya mga ginhangyo base madawat naton aniya manliwat mga pinanaad nga grasya. Kay ang pag-ampo nga waray buhat, waray patay. Oo. Brother Alex, imo greetings or messages para aton mga listeners. Di pa na ko mag-proceed ba sa ba, no? May kuha na kita kan manites nga niya request. Next Sunday daw is Holy Face. Okay. Mas mo pwede ti Sister Celine. Oo, nga pwede gihapon makakadiha aton. So we would like to invite siguro Sister Celine gihapon yan. Thank you Nay for yes, all right. Okay. Paano ako lang mayayakan ng mga mamati damo nga salamat kay gintagan kami ni Huwin Oras para kami pamatian din amon mga diskusyon niya na kinautunta nga ma-apply tayo ni aton mga kinabuhi aton Station of the Cross. Ay labi na Biyernes og Tuesday og Friday nga adlaw makagkuan kita
Station of the Cross. Alright. Hinahinayang ta. Ang pag-embrace, ang pag-igugma, ang gugmahan Dios, pinagyan pag-say, ang station of the cross. Oo, and adi na, nag-message na Sister Rosalia, Sister Sally, Barangay Quarry 43A naton nga very active nga katikista. Nangaro na siya sa aton og Stations of the Cross. Yes, Sister Sally, thank you. We will prepare ito nga imo Stations of the Cross nga ginaaro. Okay? So, yes, we will do it for the Lord, for Jesus. Alright. And kami manliwat, baga nagpapasalamat hini nga ayo pagsubaybay o pakigupod haamon kada Domingo an waray pakyas niyo nga pagpamati dinhi aton Facebook Live nga radio station san Bombo Radio nga nag-aabriya na hinanay prima maupay nga pamati sa imunay permigod siya na sining Brother Seb naruya gud akon iyo programa pagpamati so nanay prima pagdayawon ang Dios aton siya pasalamatan hini nga grasya nga ginabri niya para haaton nga tanan. And of course, an aton mga kasangkayan hira Brother Dave, Brother Renren, Brother Eunices, Brother Gino, Brother Arturo, Brother Dave, ato na gin-mention ko na ngayon Dave Cadiz liwat nga ni Brother Dave Tomazar, and the rest of our si Brother Jeffrey pa, the rest of the members of the servants of the missionaries of the Holy Hearts. Padayon ta kita siring paman. At to Bombo Radio, damo nga salamat. Damo nga salamat Bombo Radio for being always there for us and giving us this very special time for us to spread the good news. Amen. Okay, and dinhi naton tapuson laanay hini nga aton pag-istorya hini nga kadomingguhan ayaw kang limot an aton saying pirmi. The family that prays together stays together. Nanay Ninita Chan, happy watching po sa inyo. And God bless po sa aton nga tanan. God bless Bombo Radio. God bless us all. Yes. Thank you very much and happy Sunday everyone. Ayaw kang alimot pagsimba. Yeah, simba importante. Bye!